Dobra. It seems to work. Hello, hello. Chyba działa. Może ja bym zarzucił jeszcze gdzieś jakieś kurde linki, dropiki, że coś, że streamek. Zróbmy taką małą zbiórkę, mamy 3 minuty na to jeszcze. Rzucimy na jeden, rzucimy na drugi, bo kurde, czemu by nie? Nawet nie daje opisów, niech się kuchowa domyślą. Was him, yes, exactly. Bo wiesz, bo trzeba iść na tego. Zdobędzie wypróbuj eliksir skupienia. Ła. 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 Jezus Maria, za co już biją? Ła. Dobra, to jest jakaś mapa z latającymi świeczkami. Ła. A gdzie mnie to prowadzi w ogóle? Ale ja nie wiem, czego nie zrobiłem. Inwentarz. Czy ja mam jakąś mapę? No ale nie wiem czego. Mapa z lewitującymi świeczkami. No nieważne, to jest gdzieś w ogóle tego. Nie domyślę się. Rozpaczywał. Sieć misję. Odłóż. No nie wiem, bo mi nic nie mówiłeś, co ma być. Jakby mieliście jakąś swoją własną fabułę na notce, to ja nie wiem. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased. Wow. I ty bruda się przeciwko mnie. Over here. Sebastian, it's been a while. It has. Glad you received my owl. Ogólnie powinienem się martwić, że kurde koleś imieniem Sebastian spotyka się ze mną po nocach. Of course. 1v1. Scribner tried to give me detention, but I have ways out of these things. Well, you took the fall for me, and that counts for something. Did you find what you were looking for? I did, but something was missing. I'm not sure here is the best place to discuss it. Understood. We can talk more in a moment, in the Undercroft. Not even the professors know about this place. This way. Do krypty. There's a secret passage just here. It's well disguised. Ale dalej nie wiem czego. Bez czego ja nie zrobiłem. Ale co? How did you Po find prostu this Maido nie place? ma, bo nie działa model. My friend, Ominous Gaunt. He named it the Undercroft. We used to play gobstones To here all the zapowiadam od time. razu. With my sister, Anne. She loved that infernal game. What I wouldn't give to lose to her Muszę again. zrobić Maido skarpetę. I should tell you. Może na następnego I swore to streama Ominous I przygotuję. would safeguard this place. So please, keep this between us. He never confides in anyone. But he's trusted Jezu. me since the day we met. I wouldn't want to jeopardize that. We used to sneak in here almost daily. We've never been caught. I think I've seen Ominous in potions. Or was it herbology? I've noticed that he uses his wand to navigate the castle. He does. No idea how, though. Ominous was born blind, and no spell could reverse it.
His wand seems almost sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander always says, the wand chooses the wizard. Is that how he found this place? No, someone in his family knew about it. The Gaunts are full of secrets. I've never heard anyone else speak of it, and I've certainly never seen anyone else here. Again, mention this to no one, especially Ominous. He has no love lost for his family or their secrets, but this place is special to him. Understood. But why does Ominous have no love lost for his family? His father's family are direct descendants of Salazar Slytherin, one of Ooh. the 4 founders of Hogwarts. Obsessed with blood status, most of them. Ominous cannot abide them, as he'll be the first to tell you. Anyway, the Undercroft has been a perfect place to Już sneak po off robocie to, to może by mu odbiło, away ale from teraz? prying eyes, and even practice otherwise forbidden spells. Really? Like what? Like the blasting curse. Professors say it's not an appropriate spell to teach students. A proper magical education ought to include all magic. My thoughts exactly. A spell like Confringo is only truly dangerous in untrained hands. Such spells should be properly taught, not banned. To be fair, I'm Znaczy, admittedly z jednej strony to jest partial to dobre, że more uczcie się fiery tego. forms of magic, but you should learn it. I can teach it to you safely here. It may take a while to get the feel for it. Mimic my wand movement. The incantation is Confringo. Very well. You're getting it. Ready to actually try it out? Stick to the Tak. targets, though. Best to keep the Undercroft intact. Have a go at those candelabras. Confringo! Nice work. How's it feel? That's it. I think I've got it. Well done. I have to Czyli to jest say, basically zasięgowe enjoyed that. incendium. First time Ominous and I practiced Confringo, we singed our eyebrows. I would have paid to see that. I swore we'd never live it down. To this day, there's something about that spell that's addictive. The blast does heat things up. I see how you lost your eyebrows. You'll get used to it. Anne Ominous and I used to practice down here for hours. The Undercroft was our retreat. Haven't been here in some time. It's not the same without Anne. I'm sorry about your sister. If there's anything I can do... Perhaps when I next head to Feldcroft, you could come along. Meet Anne. She could use some cheering up. Just let me know when and I'll meet you. Oh, she misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Unfortunately, you'll have to meet him too. Well, meeting a new student will be precisely what she needs. I shall look forward to it. Cheers. By the way, what was it you couldn't discuss out in the hall earlier? I'm not sure where to start. You said something was missing from what you found in the library. Might it have something to do with Victor Rookwood? He didn't mistake you for someone else at all in Hogsmeade, did he? Nothing gets past you. I'll tell you what I can. Liczę, że będę mógł go jeszcze trochę bardziej w chuja robić. Trying to recover something they think I took from a vault in Gringotts. Gringotts? When were you there? Professor Fig and I wound up there after the dragon attack. There was this port key that... A port key? To Gringotts? Well, it's all a bit convoluted. I'm listening. Z jednej strony to uczeń. Nie powinniśmy mówić. Z drugiej strony nauczy mnie zajebistego spela. Promise to keep this between us. I trusted you with knowledge of this secret Undercroft. You can trust me. All right. I can see Oh boy, traces oh of boy. ancient magic. Crack a cold one Ancient magic. and get it started. I don't know what I was expecting you to say, but it wasn't that. What does that even mean? Honestly, I'm not entirely certain. All I know is that I can see whispers of an old magic that hardly anyone else can. Fig and I think that Ranrock has somehow found a way to harness that magic's power. Are you telling me that goblins may be wielding some sort of wizard magic? That's what we're trying to find out. And this ability of yours, does it allow you to wield this magic too?
I don't know. Well, when you do know, tell me. I've been studying archaic forms of magic for ages. Perhaps we can help each other. In the meantime, with both Rookwood and Ranrock after you, I suspect a bit more time practicing the blasting curse is in order. Spend as much time here as you'd like. And remember, keep this place between us. When I head to Feldcroft, I'll send you an Dobra, ale to jest bardzo fajne miejsce. Zwłaszcza, że jest tu lód. Lot. A, niezidentyfikowany przedmiot na ręce. Będziemy musieli się do Hogsmeade udać, bo nie mam slotów. Hello, Sebastian. Wait. You there? I can hear you. Oh, hello. Ominous, isn't it? I believe we have potions together. And herbology? I recognize that voice. Heard you talking to Gareth Weasley in potions class. You're the new 5th year. Did you just come from the Undercroft? How did you get in there? Nie no, powiem, że Sebastian Actually, pokazał. Sebastian brought me there, but he made it perfectly clear to keep quiet about it. That rat! You breathe a word about this place to anyone, and not even your precious Professor Fig will be able to help you. My father is friends with the headmaster, and I'm not afraid to exploit that connection if I need to. Trust me, Ominous. I won't say a word. Why should I trust you? You just betrayed Sebastian. Please. I was trying to defend him. He was clear that this was a secret place, and I was to tell no one. He's a good friend. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. Ominous, I just meant... I know what you meant. Sebastian gets himself in enough trouble. He doesn't need your help. Sebastian is going to get an earful about this. Oj. Up. 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 Revelio. Bo tam jest ta... Jedyneczkę z okiem. Run, boy. Whoa, 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 whoa. Revelio. Cuchnący korytarz. Ja chciałem zastanawiać, o co chodzi z tymi małymi dingsami. Something so peaceful about tending to magic. I would like to teach you Wingardium Leviosa. Oh. It can be used to levitate objects for a short time. Once you've completed a few prerequisite tasks, do see me after class. Revelio. Znowu razem z jakiejś zupełnie innej strony. Off on another adventure, are we? Ja nie powiem, najchętniej to bym się chciał Alohumory nauczyć. Dobra, ale zanim polecimy do niej, miejsca ukryte. Ja właśnie wiem, że Wingardium jest potrzebna. Dobra, to mam Diffindo większego, mimo że jeszcze nie mam Diffindo.
Ale zanim jeszcze pójdę na zielarstwo, musiał iść do Hogsmeade i sprzedać staw. Hogsmeade, here I come. Revelio certainly never revealed the charm of my potions, What? Professor, back when I was at Nie, school. to jest tu. Can't imagine how muggles get by without magic. If something threatens me, the first thing I cast is Protego. Hello there. Please, come Cześć, kolego. in. Let me know if you need help finding anything. O, to mogę sobie wziąć. Ej, Kanimek, co tam jak tam? You won't be disappointed. That's a Gladrag's promise. Dobra, czy jak ja to tak podniosę na sekundę, to czy ja będę mieć ten wygląd zapisany? Tak, mam zapisane. Bo wiecie co, może być edgy. Bądźmy, że każdy gracz. Nie, bez przesady. Ale troszeczkę zmienimy sobie design. O. I to nie wygląda źle. To mi tu żadne to czepa nie pasuje. Tam jakby miał ciemną, to by było fajnie. Ale nie mam. Dobra, wygląda to nieźle. Sure to stop by whenever you're about. Oj, wyjechałem trochę za ekran. Tu mam do profesora Figa. Poróbmy może te boczne misje. Perry Pippin jest gdzieś tutaj. Revelio. A tu może były drzwi gdzieś otwarte. Come on in. Healing potions are a speciality here, should you need any. Hello, Mr. Pippin. You need help with a delivery. Yes, I do. A capable student such as yourself should have no trouble making the trip to Cambridge. It's just south of Hogwarts. What do you need delivered? Fatima Lawang ordered a few invisibility potions. I used to go myself, but lately Fatima has taken to turning every visit into an argument.
constantly complaining about the quality of my stock. But how can I maintain excellence when she orders so often, giving me no time to brew? If you take this rather irritating task off my hands, I'd Okej, happily czyli mam allow po you to claim prostu the delivery fee dostarczyć. from Nie Fatima. muszę tego ważyć. I'd be happy to help with the delivery. You've no idea how grateful I am, truly. Here are the invisibility potions she requested. Hopefully she won't give you too much trouble. She's a talented potioneer in her own right. I dare say I wouldn't mind having a look at her potion recipes one day. Revelio. Jezus Maria, to jest aż tam. Ale teraz mam latanie na miotle, więc dystans zrobi się trochę bardziej znośny. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. To no, przelecimy się, co mamy innego do roboty. Trzeba porobić te zadania poboczne. Whee! To jest w pytkę daleko. Nie powiem, śliczne są widoczki. Właśnie, ej, chwila, moment. Bo ja mam tą miotłę, co... A, nie mogę teraz zmienić wyglądu miotły. Moment. My wylądieren here. Revelio. Bo teraz będzie mi cały czas dawać te niezidentyfikowane przedmioty tylko po to, żebym się wracał. Jak ja sobie ustawię tą miotłę, to ona rzeczywiście będzie się świecić, bo ma latarenkę? No tak 50-50. Liczyłem szczerze na jakieś takie lepsze światełko. Revelio. I potem spróbujemy zrobić tego. To na tę mapę ze świeczkami. Revelio. O, czy tu jest... A, jesteś, a ty mi jesteś potrzebny do tego. Confringo. Levioso. Accio. Chciałbym potyrkać. Levioso. Confringo. Bo z buterii było jakieś z wyzwań. Coś fajnego miałem dostać.
Revelio. Seems a pleasant enough little place. Jest dobra. Mamy jeszcze Fiu. Centaury. I know what that means. Merlin trial. Revelio. Whip. What are you up to now? Teraz to... A nie dostanę się do Should have środka. been here by now. Dobra, ja bym tam chciał na drugą stronę. Always late, that Pippin. That Pippin should have been here by now. Revelio. Always late, that Pippin. Dobra, no ja będę czyścić sobie mapę, jak już Alohomora sobie blokuje. Should have been here by now. Madam Luang, I have a delivery from J. Pippin's potions. Sent a child to do his work for him, did he? Always cutting corners and taking the easy way out. Did he have you brew them for him as well? Doesn't matter. You could probably do it better than he can anyway. Here are the potions you requested. Nie będę się You think dopytywał. it's so simple. I know Pippin is always trying to cheat his customers. Cutting corners to save some galleons for himself at the expense of quality. You'll not be getting a canut out of me until you prove the potion works. Drink it. No dobra, wypiję. Seems simple enough. I'll do it. I should think so. It seems to have worked. Well, I suppose that will do. If the demand for potions is as high as you say, have you considered being easier to work with? Perhaps combining your recipes and skills? Not a chance. That ne'er-do-well had his shop handed to him. The rest of us had to make our own way. I'll not give him the benefit of my hard work and gumption. If he fails on his own, so be it. Very well. I shall let Mr. Pippin know I delivered the potions as requested. You do that. What do you have for sale? Co masz? What are we looking for today? A fine choice. Exactly what I would have chosen. Thank you for stopping in. I appreciate it. Revelio. O, szaraj srebrno cesarski. Revelio. Wonder who lives here. Dobra, mogę tam już wrócić w sumie skrótem. Kuźwa mać, ta mapa jest ogromna. Tu coś aż jest. Grackcroft. Lecimy do Pepyna.
Does it get any more cozy than Hogsmeade? We have everything a young student might need when it comes to potions. Have a good look Nie, nie chcę handel. Nie, w sumie dobra. A wise decision. Thank you. A wise decision. Dobra, Thank you. trochę golda zmarnowałem. I hope to see you again. Farewell for Ale now. potrzebowałem tych dwóch. Malałanga otrzymała eliksiry. I delivered the potions to Fatima Lawang. Very good. And did she cause you any trouble? Nothing to worry about. I handled it. Glad to hear it. And thank you again for your help. It was a pleasure doing business with you, Mr. Pippin. Likewise. Worth every bit of that delivery fee to have someone capable deal with that witch. By the way, I found this book of potion recipes in Cambridge. Might it be useful to you? Is this Fatima's recipe book? Oj, oj. You should keep it. She doesn't deserve to have it. I appreciate what you're saying, but you have much to learn about respecting the property of others. Some things are sacred amongst potioneers. I shall return it to her immediately. Mogłem dać, że nie wpadło mi to do głowy. Coś tu mogłem zebrać. Nie. Dobra, następne... Dobra, i to wiem pi razy oko, gdzie iść. Zakazany las. Gdzie jest zakazany las? I've always said that travel broadens the mind. I tu mi będzie lumos potrzebny. Lumos. Enchanted candles. Wonder where they're heading. Najlepsza Apolonia, że zechciałabyś wybrać się ze mną na piknik. Wiem, że lubisz konwalijskie pierogi, prawie tak samo jak dobre tajemnice. Do zobaczenia wkrótce, mam nadzieję. Pozdrawiam, Richard. The candles seem to be leading into the Forbidden Forest. Zabiją mnie te świeczki. Zginę, kurwa, przez kawałek wosku. The treasure must be nearby. I suppose a picnic in the Forbidden Forest. Treasure hunting suits me. To jest bardzo ładny szalik. Ha, guess what? Dobra, chodź, to muszę po tego użyć. Dobra, to było łatwiutkie. Myślałem, że to będzie coś dłuższego, cięższego, cokolwiek. Dobra, co dalej mamy z misji? Odszukaj posąg.
A gdzie to może być? To są stare stronnice. Dobra, bo tego to nie wiem szczerze, gdzie to było. Jednooka wiedźma. Gdzieś w Hogwarcie chyba. A, to jest po prostu oznaczone. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented. O, dobra, i tutaj chciałbym... Jedno jest na dole. Te drzwiczki od razu rozwiązane. 4 plus to jest 6, to jest... I tu musi być ten pseudomorsik, a na dole jest 5 plus 1, piątka. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Taki krabik dziwny. O, to. Bo sobie te sidequesty też sporo dają. Dobra, tu jest chyba wiedźma. This looks like the right statue. What was the password? Descendium. Goodness. Who knew this was all done? Jezu. Revelio. A lift. I tu mi się Riparo przyda. Looks broken. Ale mi przesunął Livię. That seems to have done the trick. Bo ty rozumiem dalej siebie robisz? O Jezu. O, trochę zajmie. This castle will never cease to surprise me. Ale te kurde dungeony osobne jakby są świetne. To jest tak ślicznie zrobione. Revelio. Confringo. Revelio. Dobra, czyli ten mogę sobie po prostu wrócić. Levio. I'm trapped. How am I supposed to get out of here? Revelio. I'm going to have to get past this. A,
Nie, mam nadzieję, że tu nie ma jakichś kurwa ryb pojebanych. Nie wciągną nagle pod wodę. Revelio. Jezu, tam się jeszcze pies odpalił. Się obudził Benek. Bo gdzieś tu jeszcze skrzynka była. Revelio. Nie, to nie skrzynka, to było. Te grzybki. Levioso. Reparo. Levioso. Revelio. Confringo. Palimy całą tą pańczynę. To go and I'll make it across. Reparo. A nie, tu nie ma żadnego przejścia, dobra. Levioso. Something is getting in the way of that platform. Levioso. Accio. Levioso. Aha, got it. Dobra. This must be the way out. To był bardzo ładny przeskok. I need to find a way to open that A gate. odpowiadając na twoje... nie da się teraz nie mieć Simsów. Simsy są darmowe. Nie, one już przeszły na free to play całkowicie. Confringo. Ale EA ogłosiło, że one już tak będą do końca. Something smells sweet. Must be close to Honeydukes. A potem są ci pojebani my, którzy mają Simsy na konsoli na płycie. Revelio. Honeydukes. I can smell the chocolate. Now, where would I find the dried billywig stings for Gareth? I have the dried billywig stings. Now back to Gareth. I can only imagine how his new recipe's going to turn out. Ale do gry też mogę tym... szybkim powrotem wrócić. How nice to see you, my young Ale friend. jakby robienie tego... tych sidequestów nie jest złe. Hello again. Were you able? Hello, Gareth. I have those dried billywigs things. You got them. Incredible. Happy to help. Here you go. This is brilliant. Can't wait to get started. Thank you again. I'll let you know when I brewed my first batch of fizzing whiz beer. Dobra, co tam dalej mamy? Bo te levele też tutaj dużo dają. Okej, to jest, że po prostu mam je wypróbować?
I co, jeżeli ja po prostu wypiję... A po prostu mogę go wypić, dobra. I Edurus i Maxima. Excellent. Bardzo dziwnie wygląda ten efekt z kamienną skórą. Wow. Próbowało mi przerenderować wszystkich uczniów naraz. They're oh so clever. Easy scape's the best one ever. Gdzie są eliksiry? Tu są eliksiry. Off on another adventure, are we? Potions when Professor Sharp is so. How are your assignments coming along? Nie, bardzo dobrze mi idzie, mordzia. I completed your assignments, Professor. Good. You should be ready to learn Depulso. Let's see what you can do. Concentrate. Do not let your mind wander. You've got it now. If you'd like to practice, and I think you should, perhaps best not to go flinging your cast balls. I suggest having a go at the enchanted. Well done. I'm glad to see that you seem staunchly determined to master your spellcasting. Okej. No dobra, nie będę tu gotował. Kurde, i teraz bym chciał znaleźć, gdzie był ten taki obraz z guziczkiem gdzieś u góry. Teraz nie wiem, gdzie to było, to gdzieś na schodach było. Dobra, anywho. A co dalej mamy? Gargulki. Dobra, no to robimy gargulki po kolei. On jeden jest gdzieś tu wysoko. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Revelio. A dobra, tu jest jeden, ale to ja tutaj potrzebuję... Accio. Well, that's one of Zenobia's gobstones. I hardly see what all the fuss is about. What are you up to now? To jest coś, co powinniśmy już dawno temu skończyć. Revelio. Accio. Revelio. Gdzieś tu jeszcze podobno chyba jakaś książka latała. O, dobra, a tu mamy w ogóle wyjaśnienie, jak to wszystko działa. A, dobra, raz...
012, czyli to plus hydra. Ta hydra jest trójką, czyli 3 plus 2, 4, czyli 5. symbol to jest takie dziwne coś na gałązce. To. I tu trójka, czyli 3 głowy. Kurwa, matematik. No, obrazy to mi akurat najbardziej wiszą tutaj. Revelio. Ale to jest taki, widzę, pokój do testowania tego. Dobra, a teraz 0, 1, 2, 3, 4, 5, czyli to jest 5. 5 plus 6, 11, 4. A 0, 1, 2, 3, 4 to dziwne na gałęzi. Plus 18, 13, plus ty, który jesteś zerem, czyli potrzebuję 5. 3, 4, 6, krabik jakiś taki. Mam wrażenie, że to jest zawsze 3. symbol. Dobra, to jest 6 plus krabik, czyli raz, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 plus 5, 11 plus ty, salamandra. Tak? Dobrze liczę? Dobrze chyba liczę. A tu jest squid, który jest 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 plus 0, 1, jednorożec. Revelio. To jest jeszcze ten. Dobra, gdzie my dalej mamy te gargulki? I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. You good? Complete the tasks I've given you, and then meet me in my classroom to learn Defindo, the severing charm. It's typically used to cut an object, but can be a powerful weapon when needed. No tak, zwykle odcina przedmiot, a czasami ręce, nóżki. Halo. Mam zajebiste wrażenie, że ta gra ma po prostu problem z przerenderowywaniem całego świata. Jednorożec plus pająk. Pająk jest 8, tak? Dobrze liczę? Dziwne coś na tym. Revelio. Na gałązce. No straszne wrażenie, że ta gra ma problem z przerenderowywaniem. A może ty jesteś pierwszym symbolem? Dziwne coś na gałęzi i drugie to jest 13 plus... Ty jesteś trójką. A to jest 16, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, krabik. Numerologię warto robić. To są szybkie zagadki, a to jest zawsze jakiś dodatkowy ewentualnie hajs. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Revelio. Accio. Levioso.
Revelio. Accio. Dąsik do mnie i tu w górę. Szczerze trochę żałuję, że nie zachowali tych oryginalnych ruchomych schodów. W sensie oryginalnych tych z filmów. O Jezu. Dobra, 15. 15 plus 2, 17. 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jaszczurka. Nie z tego, z drugiego. Jaszczurka. I tu jest 19, to jest z Hydra. 0, 1, 2, 3. 3 plus 9 to jest 14, plus 5, 0, 1, 2. 5 krabik. Oj, coś źle policzyłem. 15 plus 4 to jest 2. A to jest 17. 1, 2, 3, 4, 5. Nie, teraz się czuję głupi. Chyba, że ty 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dziewiątka ty jesteś. 9 plus Hydra 3. 12. A 12 plus 7. Sweet. Tu się ma homo jedna. Ej, jak ja mam tam sięgnąć? A mogę je tak przyciągać, dobra. Revelio. Trochę za wysoko wlazłem? Białe. Ale co tam jak tam? Nie muszą. I'd better keep an eye on high places around the school Jaka for to jest some fix obvious zbroja, gobstones. omaga. Hello, Belly Warrior. Oj. Accio. Nie! Revelio. Tak. Tak. Albo zrób jakiś casual, może lepiej. Tak, zrób jakiś casual, zdaje się na ciebie. Accio. That's the last of Zenobia's gobstones. Tak. I should go and see her. Jezus Maria, to jest gobliński strój i zestaw. O, dobra, nie ma zestawy. Nie było nigdy zestawy. Revelio. Czarne. To jest skrzat domowy, a nie goblin. Jezus Maria, przepraszam. Ja prosty człowiek ze wsi nie chciał urazić. Off on another adventure, are we? Co tu jest? Czym ty jesteś? Co ja mogę dotknąć? Nagroda Hogwartu w dziedzinie zielarstwa. Uznanie za wzorowe umiejętności w dziedzinie zielarstwa. Hogwart przyznaje tę specjalną nagrodę Mirabel Garlic. Studenci z 7 roku z domu Hufflepuff. Jej praca z roślinami od Mandragory i jemioły poprzez czyrako bulwy aż po skaczące bulwy. Przekroczyła wszelkie oczekiwania. Nice. Revelio. Jest Zenobia, ja nie będę taki kawał dyleć przecież. A poniedziałek to jest w ogóle przejebany dzień sam w sobie.
Dobra, gdzie ona jest? Bo ona miała mi dać jakiś uchwyt do różdżek za to. I hope you've had more luck than I did tracking down my... Hello, Zenobia. I found all your gobstones. Really? I didn't think it was possible. However did you do it? Common sense and basic magic. Well, may I have my gobstones back? Trzymaj, Of gówniara. course, they are yours after all. Oh, how wonderful. I shall dedicate all of my future victories to you. Speaking Nice. of which, Z now that I kapturem have all chcę. my gobstones back, I wonder if wiem. anyone in the common room would be up for a game. I'm sure they'd be willing to play Byle, after żeby ze the mną nie grał w te troubles they're giergulki. getting back. It's a fine idea. Isn't it? Oh, we'll have so much fun together laughing as all the losers get sprayed, which won't include me. Very well, off I go. Wish me luck. O mój... Ja pierdolę, ja nie wiedziałem, o co chodzi Fuko w momencie, jak powiedziała, że jest uchwyt, który wygląda jak kurwa kulki analne, nie? A ja mam w to totalnie wyjebane. Uchwyt naprawdę wygląda kurwa jak końcówka dildosa. Jakby spoko, ten wygląda fajnie, w miarę okej, jest śliczny, tak? Ten jest piękny, ten morski, kurwa jakieś botaniczne co tylko. To wygląda jakby ktoś kurwa uciął kawałek dildosa i wpakował tam różdżkę. Nie chcę rurek. Dres. Mam dres. Jak u mnie świetnie. Znaczy było świetnie, dopóki nie zobaczyłem tego. Jeszcze kurwa fioletowy. Każdy dildos jest fioletowy. I mean fuck. Nie, inwentarz wyposażenia. Czy mi się coś nowego pojawiło? Czy mam jakieś nowe, lepsze itemy? To jest całkiem ładny szaliczek. Tak, to jest dosłownie reverse penetrator. O, legendarny strój jakiś. O Jezus Maria, te piżamki. Prawili mnie. To tam legendarka na razie zostawia. I proszę mi oddać moje normalne, zdrowo wyglądające szaty. Dlaczego nie można ustawić perma tego? Perma stroju, który się po prostu będzie trzymać mnie. I nie będzie się zmieniał za każdym razem, jak ja kurwa ciuchy przebiorę. Noż jak mnie to drażni. Dobra, co tam dalej mamy? Mandragora muszę zdobyć. Bardzo będziemy musieli iść do tego. Najpierw chodźmy po klucz do Dala, żeby bo one chyba nam się odblokują dopiero w Hogwarcie, jak tą pierwszą misję zrobimy? Tak wnioskuję? Bo ty robiłeś z tymi kluczami. A. Ale nie skończyłeś w ogóle pierwszej misji z kluczem, czy nie zrobiłeś wszystkich kluczy, bo to różnica. I one się potem normalnie w Hogwarcie odblokowują. No tak, tylko one mi się nie odblokują, dopóki nie znajdę pierwszego, w sensie nie zrobię misji. Cześć Irydku. A Irydku. Wow. Revelio. FPS chill.
A Daedalian key. I wonder where it might lead me. Revelio. Gdzieś ten gnojowaty kluczyk poleciał? How nice to see you, my young friend. Nie, to jest po prostu zamek. There's the cabinet. How do I get this key in there? Aha. To naprawdę musi... Brilliant. O Jezu. Okropne, nie podoba mi się. An old coin. Perhaps Nellie knows what it means. Ale wiem, że za te żetony, jak się zdobędzie wszystkie, to jest szata, która się świeci przy kastowaniu. Revelio. Confringo. Nie, jednak nie. Tak. Professor Hecat isn't. Jarna. No. Tak. Were you able to follow one of the Tak, Daedalian znalazłem keys? kluczyk. Hello, Nellie. I managed to get a Daedalian key into its lock. Brilliant. What did you find in the cabinet? A curious token of some sort. Looks like a Gryffindor house token. I bet it unlocks our house chest. I call them house chests. I've seen the one in our common room and heard there are also in the other common rooms. Keep an eye out. I do hope you continue on. For so much effort, the prize must be something grand. I should see this through and find the Gryffindor house chest. Dobra, no to wrzucimy to od razu, żeby już mieć questa z głowy. Chcę robić te sidequesty, bo kurde za nie są fajne nagrody. To jest jak raz gra, w której sidequesty kurwa mają sens i znaczenie. Revelio. Nie, to nie jest... Tego szukałem. A nie tak. Bo ja zgaduję, że jak mam depulsy, to mogę to pchnąć. Może być. Dobra, zniszczmy za dwie rzeczy. Jeśli też jest przynajmniej wyślę nam przysługę i nabądź więcej miodu. Dobrze, zakładam, że któryś jegomość z korytarza na trzecim piętrze magii z pieczarkę z niezłym zapasem. Reparo. Nie Ripero. Nie Ripero. Ale te sidequesty chce się przechodzić, bo one są fajne. Lumos. A, jakiś taki korytarzek. Tu jest ćma. Lumos. Jakby ulepszenie Revelio to jest najlepsze, co cię może spotkać w życiu w tej grze. Lumos.
Ona sobie poleciała teraz. Well, aren't we the loveliest of them all? And I Jakby, naprawdę, te sidequesty chce się po prostu robić. Revelio. Czy jakby te tokeny na przykład domu, ja jestem przekonany praktycznie, że... Patrzcie to? O kurwa. A jestem przekonany, że gdzieś po prostu off-streamowo, jak będę mieć przerwę od HPK, to po prostu będę siedział i te tokeny sobie farmię, żeby mieć błyskającą szatę domów. Bo ona jest... No ja właściwie widziałem na screenach te od Slytherinu bodajże i one są naprawdę śliczne. Żeby od początku gry praktycznie nie wyszliśmy do dormitorium. This must be. Seems I'll need to find more house tokens if I'm to open this. Jezu, ich nie ma tak dużo, myślałem, że ich będzie więcej. Revelio. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. A dobra, jak questa nie skończę, bo ja muszę całość dosłownie przejść, żeby mieć questa zaliczonego. Dobra, czyli myślałem, że nam zdejmie tego questa i że ej, bo wiesz, bo zaliczyłeś pierwsze i dopiero sobie tam szukaj tego na boku, a to jako quest cały czas jest. To nieważne. A to jest coś, co będziemy robić po prostu w tle. favorite, but it'll do in a pinch. Mapa. Nie mam po co dylać aż taki kawał do figa. Podpady nie działają, ale zauważyłem, że jak za długo, jak kilka razy przelaguje gra, to się wyłączają alerty z jakiegoś powodu. Ale dziękuję za podpady bardzo. Niestety przy Hogwarcie to jest... I was hoping to see you. You're back. Finally. Dziękuję, hejka, borsuk. Talks more than he listens. Oho, hurra, możesz teraz zagrać w gry użytkownika Fuko, co się stało? Listen to a word about goblins. Speaking of which... Listen, Professor. So much happened Nie while widzę, you że were ci away. trochę słabo monitor Nearly podpiąłem. Headless Nick asked me to get some rotten roast beef from the kitchens. Rotten roast beef? Yes, I thought it was odd too. But then we took the roast beef to Sir Podmore of the Headless Hunt, and You met the Headless Hunt? Okay. That must have been interesting, to say yes. And then I had to find Richard Jackdaw's head in the pumpkins so that he'd tell me about how he died. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, Jakby naprawdę ja z Hogwartu chcę robić platynę, ale uff. I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised?
Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. Nie, nie ma innych kolorów. Jest czarny kolor i to jest jedyny kolor, w którym można się ubierać. Powiedział Komcio, który jak wychodzi do miasta, to jest 90% czasu czarny, a jak kurwa siedzę w domu, to wyglądam jak jebany teletubiś. The room is called the Map Chamber, by the way. And a portrait of Percival Rackham awaits us there. Professor Rackham. I look forward to meeting him. Okej, fiolet może być. Jackdaw get the pages from the book? Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him. Oh, Peeves. Lovely to see you both. Co to do mnie powiedział? To think it was beneath us. Nie, ja na konsoli Hogwarta będę kupować dopiero jak wyjdzie, jak ten. Też chwilowo nie chcę. Chcę kupić Physicala, ale chciałbym mieć też preorder wtedy, ale nie. Poczekam, może na święta sobie kupię Hogwart na konsoli. This looks promising. Ale kolekcjonerki są drogie. Ale wiesz, przyjmuję donate, nie? A map. There's Hogsmeade. And over here, the Forbidden Forest. And of course, Hogwarts. It's magnificent. Nie wiem, jakiś ten... Nie chcę tego nazwać żonobijką, nie wiem, jak ramionczka. To być. Tak. Ciekawe, czy jutro coś poprawią w optymalizacji Hogwartu. No podobno. W sensie, słyszałem, że miał być dzisiaj? Chyba CTSG pisał, że miał być dzisiaj? Ale PC nie dostał na pewno dzisiaj update'u. Chyba, że to konsolowcy zostali dzisiaj. Hello, Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. Dzisiaj albo jutro, chyba, że dzisiaj w nocy będzie. Professor Fig. And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the Map Chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability, the potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? Pamiętam. You and your friend Charles spoke of the port key, and of trials you'd created for one who could see traces of ancient magic. Precisely. Charles is another of the Keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until perhaps now. Nie. So, the passage from your room Kurwa, szelki chociaż. everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig,
Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces. Traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Shall we have a look? I know that tower. It's not far. You may have seen it yourself. It looks familiar. Perhaps your young friend is more well-traveled than you might think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. I am ready. I'll find you at the tower as soon as I can. Until then, be careful. And do not tell anyone where you're going. Jest jakiś bug z alertami, bo mi też się nie pokazują. A nie pokazują ci się za punkty, czy? Problem ze stroną, bo mi też się nie wyświetlają. Reactive? Nie reactive. No w tym... W alertach będzie... It is an efficient way to cool down a heated situation. But first, I will need you to complete a few tasks. Once you've done that, come and see me. Mi też błąki działały i nagle przestały. Myślałem, że to kwestia zacinania się gry. Czekaj, Jezus. Masz w tym. A, przewin do początku i będzie widziany. Bez dwukropek. Yes. Defrewirekom masz. Masz... Masz dosłownie na początku tego, już ci to kopiuję. I hejka Jezus. I rozciąganie i picie i już. I sekunda. A! Nie tak! I piciu w łaskanku nie działa, bo się Firewire wywalił. No się wywaliła na jajca, no co zrobisz? Odpatów nie ma. W ogóle on mówi, że to jest kurde niedaleko wieża, to jest w ogóle drugi koniec mapy. Co tu się dzieje ciekawego? W ogóle co się stanie, jak próbujemy wylecieć poza mapę w Legacy? Moment, stop. Dobra, rzeczywiście się z tego świeci. Bo tu była misja na... Klasy? Mandragory nie mam. There's not a thing worth learning. They come after me.
Ale mam... Nie jestem fanem tego, jak ta gra zaczęła teraz działać. You're a slippery. I've seen Billy Dobra, naprawia się, trochę się ogarnia. No i najsik. Revelio. Tam się coś dzieje fajnego. A, nie mam eksilu niewidzialności. Nie mam drogory, też nie mam. Dobra. To już będę musiał sobie pokupować. Ale to zaraz, w takim razie jak wrócimy z profesorem Figiem, to dopiero będziemy sobie do miasta lecieć. Ale tego nie odpuszczę, widzę te balony. It's like a place right out of a storybook. Hello, do you have a moment? Yes, but just the one, I'm afraid. Running the shop keeps me rather busy. I'm the new proprietor, Indira Wolf. What do you have for sale? Do you know what you might be looking for? Exactly what I needed. A raczej nic co masz, tylko jak bardzo chcesz, kurde, dostać mój staw. Mi się później przyda na mandragory i inne głupotki. Thank you for your business. Hope you'll come and see me again. Revelio. Duży naturalny teren. Ciekawe czego to jest. Szalony butory i w okolicy grasuje potwór. Jeśli zobaczysz na bagach dryfującym kłodę, nie zbliżaj się. Najpewniej to nie drewno na opał, a najgroźniejszy butory, jakie widziała Wyłaska. Zachowaj ostrożny dystans. Okej. Że ten butory. Levioso. Confringo. Cabolso. Levioso. Levioso. Confringo. Cabolso. Dlatego ja bym chciał tam wrócić na górę, nie? Pleasant enough little place. Revelio. Tu jest jeszcze jedna skrzynka.
Domki są niepozamykane, więc ja po prostu ze skrzynki przygarnę. Jak nikt tego nie chce, to coś się ma marnować, nie? Revelio. Dobra, siłę sobie tutaj zaliczymy. Over here. We're not alone. We are not. Ranrock's loyalists. Around a dozen I can see, but could be more. Can't we W miejscu, gdzie oni się mogą tepać i tak dalej, to We tak... could, but we've no idea what's in the tower. More importantly, however, I'd like to know why they're here. They've set up camp just ahead. I suggest we investigate a little before doing anything else. Let's go. Well, this isn't ideal. No, it isn't. This way. And I'd suggest we use the disillusion. Here. No sense in announcing our arrival. One of the best meals I've ever eaten. Quickly now. Okej, czyli mogę ich tak po prostu eliminować, co już wcześniej zauważyłem. Stay hidden. Petrificus totalis. Petrificus totalis. Well done. You ought to cut back on pudding. Mistook you for a troll the other day. There must be something here. Ranrock said so. No ja zrobię, jak każdy się patrzy w inną stronę. There must be something here. Ranrock said so. Petrificus totalis. No fajny ten Assassin's Must Creed. be something here. Ranrock said so. Who's there? Ups. Revelio. Orders. Przeszukaj wyżej jej okolice, znajdź coś związanego z zmianami. Wszystko może być kluczem do odnalezienia dla goblinów należnego im miejsca na świecie. Ranrock. Names. And why here? O. I will draw blood. Come here, you. Kuźwa, ale te lagi to by mogły być naprawdę w lepszym miejscu. Many goblins have always been antagonistic towards wizard kind, but this is different somehow. A tu nic z tej rzeczy nie ma, okej. Idziemy tam na górę. It's more than mere coincidence that we encountered Ranrock's loyalists here. Looks like we found the entrance. It's locked. An unlocking charm. Very handy. No time now, but if you don't learn it soon enough, we can work on it back at the castle.
Ale powiedzcie mi, że on mi potem pokaże La Humora. Revelio. Jeszcze dalej, a najpierw góra. Klika, Steam, nieważne. Steam jest teraz nieważny. I imagine these rooms have been enchanted for centuries. Never seen a... Welcome to Sandakar's Tower. Hello, Professor. Did you say Sam Bakar's tower? I did. Professor Bakar is a keeper you have yet to encounter. I'm glad to see that I was correct in presuming that we would meet again soon after our last encounter. Though I surmise, based on the commotion I heard, that you did not have an easy time getting to me. We did not, Professor. We encountered goblins outside the tower. That goblins were aware of my vault is disquieting enough. But if they have also made a connection to this tower, then the threat may be greater than I thought. All the more reason for us to move forward. Downstairs, near the entry, a reservoir of ancient magic, like those you've seen before, has been unlocked. Command it to access a doorway. I'm afraid I cannot say more. As Professor Fig cannot join you, he and I will, in time, see you back at the map chamber. Remember what you see. We're going to need to understand how Ranrock's loyalists knew about a tower that once belonged to a keeper. For the moment, however, you've more important things to set your mind to. A reservoir of ancient magic, I believe? Yes, sir. Then I shall leave matters in your increasingly capable hands. That said, be careful. I will, sir. I'll see you back in the map chamber. Revelio. A reservoir Jest of tak, bo ta ancient Humora ma różne poziomy. downstairs, near the entry. Pierwsza próba. Aha. I've seen this before, in Gringotts and the restricted section. Revelio. Wychodzę, patrzę, szukam, bo to mogą być fajne rzeczy. Impressive. That must have done something. Best have a look around. Revelio. Eliksir wyglenowy. Jak będą dwa eliksiry, to znaczy, że będzie było dosyć sporo fightów. Ale był tylko jeden. Nie, tam nic nie ma. Revelio. Percival, give me Traces this. of ancient magic. Something must be different. Revelio. I ty wstaniesz. Never a welcome sight. At least I know what to expect this time.
Zapomniałem, że mogę tam stepać na dalej. Cobalah. These look familiar. Przyciąganie. Ała. More statues. Leviosa, Confringo. Accio. Confringo. So I require more combo. Not making this easy on me. Revelio. I presume I'm looking for traces of ancient magic. But where? Dobra. Seems I ought to explore this archway from both sides. Dobra, to są schody. Accio. Kurde, myślałem, że nie dolecę, bo do mnie nie podświetliło. Both sides of the archway. Something must be different. To niech mi się tu przyciąga. Weź ta.
I'll never get used to these floors. W momencie ruszającej się podłogi to jest najgorsze, co może być. Gdy po prostu był uderzyć przeciwnika. Chciałbym to kombostona bić. Nie wydaje mi się, że to jest miejsce, w którym mogę to kombostona bić. Jeżeli nie spieprzę, to jak najbardziej. Dobra, 75. Jest wysokie oczekiwania. Zrobienie 100 combo. Ciekawe, czy jest trofka za jakieś większe kombo niż stówka. Aj, no to już nie będzie większego kombo. Oj, nie odpychamy tego. W ogóle. Już nie odpycham. Nie chcę zobaczyć menu. Mogę sprawdzić. A czy coś z wyzwą mi się nabiło, ale nic mi się nie nabiło. Ojej. Jeszcze boję, co ty tam znalazłeś w tle w tych Simsach. Jezu. O Jezus Maria, jeszcze więcej.
Leż. Co to kurwa jest? Są tu takie duże. Panie kochanieńki, na te Tesa, co to kurwy? Ale rozumiem, że w to muszę czymś żółtym po prostu trafić. Na ten przykład, że Levioso. Levioso? Levioso. Ofisa. Pół HP już ma zdjęte. Co to jest za cholerstwo w ogóle wielkie? Byłem te kapustki takie wredne, nie? Bierzcie go! Chińskie kapusty. Ta biedna kapusta, którego tam podgryza. What a relief. Another pensive. Najpierw skrzyneczka. Your ability to transfigure the world around you is remarkable. What is it? My father isn't getting better. I don't think he'll ever recover from the death of my brother. It is agonizing to see those we love suffer. The drought was years ago, but the pain of losing him is as deep for him now as if it had happened only yesterday. He doesn't need pretty pillars, he needs peace. What if I could help him, Professor? You do so much for your father already. It's not enough. I want to take away his pain. It is tempting, I know, to use this magic that you're mastering to transfigure more than the physical world. But human emotion is a potent force unto itself. Even the most well-meaning and competent witch
cannot possibly know the consequences of irrevocably manipulating it. So I'm to watch as my father's pain destroys him. It is not your pain to take. Every year, a student sees something sillier than I could ever imagine in their tea leaves. Oh, Miss Morganach, welcome back to Hogwarts, Professor. That's going to take some getting used to. Professor Rickwood? Już znowu na panią profesor została. The position of defense against the dark arts, Professor. Sit, Isadora. Tell us about your travels. I was actually hoping that you and the others might join me at my home this evening. There's much I'd like to share with you. That would be delightful. We shall let the others know. Very well. I shall see you then. Dopiero ich wszystkich. Another memory. Now to find a way out of here. Taką na tym mapę. Crystallized stone. That must be the way back to the map chamber. What have we here? I'm a student at Hogwarts, sir, and this is Professor Fig. Professor Charles Rookwood at your service. Has someone completed the first trial? I have, Professor Rookwood. You look familiar, sir. I imagine you saw me in the first pensive you accessed, in Gringotts. So, you found the portkey to access Professor Rackham's vault, and you deciphered the map within the locket you found floating above that pensive. I did. I found something that I can't identify floating above the last pensive. Ah, yes. You will find a similar artifact in each trial. You must take care to keep them safe. You'll need them to complete the journey we have set forth for you. Okay. Once you have them all, we will tell you what to do with them. Very well. Are you able to tell me anything about the next trial? Before you proceed, I would like to speak with Charles regarding the urgent situation involving the goblins. The goblins? The student has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. They and their mentor, Professor Fig, not only encountered goblins lurking outside of San Bakar's tower, they also encountered a powerful goblin in my vault at Gringotts. I'm afraid it would be wise to halt the trials until we know more. We shall defer to you in this matter, of course. Now then... Wait, Professor. The name Rookwood. Do you think... that there's a connection to Victor? Perhaps, but we can't be sure of its significance, if any. For now, tell me what you saw in the pensive. Before the witch from the last pensive, Isadora, became a Hogwarts professor, she argued with Professor Rackham about using magic to remove pain. Hopefully the next pensive provides more context. For now, we should learn what Ranrock knows. I will be honest, I've no idea where to start. Actually, Ja wiem, I więcej might know questów. of someone. I saw Serona at the Three Broomsticks speaking to a goblin once. They seemed friendly. Well, it's worth a try. See what you can find out. Of course, don't forget... My studies. Yes, sir. Before you go... Professor? Have you encountered swirling traces of magic in the world? Aside from those along our path? Not that I recall. What are they? Evidence of the Keeper's efforts to manipulate the power of ancient magic during our time. If I am correct, and I usually am, you should be able to use them to inform and enhance your own magic. Thank you, sir. I will look out for them.
To już pora roku się zmieniła. Tak. Tak. Ja pierdolę stary na rybach. Dobra, czyli poszukiwanie ostatniego obrońcy to jest jakiś main quest. Do Hogsmeade byśmy się musieli przelecieć znowu. I should ask. About a pressing and highly confidential matter. Dobra, Alahomora. At your earliest convenience, I believe that we may be able to help each other. Please see me after class once you have completed the tasks I've set for you. I would like to teach you Descendo, useful for pulling objects to the ground. Dobra, to jest zamknięte na Alahomorę. Chcemy Alahomorę, to będzie przydatna sprawa. Always something to celebrate. I ty dalej robisz simę, jeszcze nawet domu nie zaczęłaś robić. Revelio. Coś gdzieś się wykrywam, ale jeszcze nie wiem gdzie. Ale tych kluczyków to ja sobie off-streamowo już poszukam. No ja idę już do tego questa, nie? Nie, nic, nie stream. Dobra, nieważne, ten to już zgarnę. Revelio.
Jest, kurde. Teraz robię na Alohomora. No. Ale... Jesień. No pamiętaj, że masz 10 godzin więcej, nie? Hello again, Mr. Moon. Oh, I was hoping to see you again, my young friend. Gladwin Moon, Hogwarts caretaker, at your service. First, please allow me to apologize if I seemed a bit unsteady when we last met. I'm afraid I had a rather disconcerting encounter. Although I hear your visit to Hogsmeade was even more eventful than mine. I suppose you could call it eventful. I certainly wasn't expecting a troll attack. Oh, of course not. And from what I understand, the village was lucky you were there. In fact, my recent visit to Hogsmeade is the reason I was hoping to bump into you. I could use your help with something. Do you see that curious statue over there? Watch what happens when that light changes from day to night. Aw. Now, if you wouldn't mind humoring me for a moment, see if you can remove the moon from the statue. Ooh, odd little contraptions, aren't they? It seems the statue vanishes once the moon is removed, which, incidentally, can only be done at night. Why don't you hold on to that one for now, and I'll explain more as we walk. Ever since that fateful day in the village, those curious statues have begun appearing about the castle. A fair number have been strewn around Hogsmeade. Someone, it seems, is trying to torment me. You see, that day in Hogsmeade, I turned a corner and came face to face with a boggart, or shapeshifter, if you will, which takes the form of whatever scares you most. This one took the form of a demiguise. A demiguise? Czym jest Demimus? Yes! Terrifying creature that can see the future. Wholly unnerving. I encountered one when I was a lad in Korea. Terrible experience. Those statues are demiguises. The moons, I assume, are an uninspired play on my name. Some jackanapes used a boggart to learn my greatest fear and use it against me. I have my suspicion as to the scoundrel or scoundrels responsible. It is my hope that they will slip up and reveal themselves as the statues disappear. That is why I need your help in removing the statues. Why me? A couple of reasons, frankly. First, your daring Okej, to będę szukać, kurde, wszystkich tych. Wszystkich Demimozów. Second, as macabre and hideous as a demiguise is, most would find my fear of them unwarranted. You, however, have seen how they affect me. I'm at my wit's end, young friend. I simply can't bring myself to go near them. In fact, I know of two statues right here in the faculty tower. Perhaps you could start simply by removing them, so I can go about my evening duties. No pomogę. I'd be glad to help you, Mr. Moon. Oh, I knew I could count on you. First, you know how to cast a disillusionment charm, correct? You'll want to do that before wandering the tower at night. Next, you'll notice that the door is locked. However will you get in? Alohomora, that's how. But what about curfew? Curfew? Oh, tosh! I sense you're a bit like me when I was your age. Oh, the school was my oyster. And I took advantage of it. Oh, everyone loved me for it. Oh, those were the days. Now, you'll find one statue in the prefect's bathroom and the other in the hospital wing. Good luck. Oh, and thank you. Alohomora.
No dobra, to już mi znacznie ułatwia. A po prostu tak się rzuca Alhamora. Myślałem, że będę musiał ją mieć podpisaną. Jakby otworzyć zamek. Nie rozumiem. Porusz czerwoną iskrą, porusz zieloną iskrą. Co to? Okej, czyli ja po prostu muszę nie jeżdżę w konkretne miejsce, tylko ten, żeby to się kręciło, okej. Well done! You're in. Remember, use a disillusionment charm so no one can lay eyes on you. Revelio. This is a restricted area of the castle, after all. Dobra. Ale ten kluczyk to jest zgarnę, nie? Dobrze. How are your students getting along this year? Rather poorly, I'd say. Revelio. Per. This must be the prefect's bathroom. Dobra, myślałem, że gorsze będą te zamki, jest. Revelio. Hello, Hamora. She's right. Why don't you leave goblins alone, troll? How dare you speak to a prefect that way? I'm a prefect too, twit. That's it. 50 house points. You know you can't do that. Revelio. Leviosa. Dawaj mi te kurde książeczki. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented. O kurwa. On account of my venomous tentacula. Not at the moment, no. Plenty of other perils and pitfalls. No nie, pierwszy ten. You're dead. Dobra, to mi progres zapisuje, to najważniejsze. Ale uwielbiam ten soundtrack, to jest...
students in the hospital wing on account of my venomous tentacula. Not at the moment, no. Plenty of other perils and pitfalls to send them my way, though. Revelio. I suppose Professor Black knows best, but the students are terrible. You can't see me. I had planned to bet a few galleons on Hufflepuff this season. Hufflepuff? Ravenclaw? I know when I see a winning bet, and Ravenclaw would not have been that. To jest poziom drugi. Anyway. I'm partial to Hufflepuff myself. What was what? O, widziałem karteczkę. Revelio. No nie... Gdzie mi na te schody? Tam masz iść. No cześć. Hello, Mr. Moon. I have the moons you asked me to collect. Oh, goodness! You're as fearless as I'd hoped. An excellent start. If we can collect more, it may shed some light on who's behind all this. Of course, I first suspected Peeves. He drove the previous caretaker, Rancorous Carp, to an early retirement with his intolerable buffoonery. But that does not explain the boggart in Hogsmeade, does it? No. Nie, bo Irytek do Hogsmeade nie sięga. To discover the identity of my tormentor. It's definitely intriguing. I'd like to help you solve this mystery. You, my friend, are a gentle person and a... Jezus Maria, Danek, halo. Dzień dobry, witam Rajdzik, co tam jak tam? Widziałem, że chyba Skyrim był. The moons are only retrievable at night. Thus, I encourage you to use a disillusionment when Aż mi wyglądało jak Skyrim przez chwilę. Understood. I shall keep an eye out. I appreciate that. Kurde, dostałem alchomora. Woźny to jest mój najlepszy kumpel teraz. Keep at it so we can solve this mystery. Księżycowa niedola. To jest, chwila, moment. Jak dwa rajdy? Danek, co do cholery? Profesor Howen. Czy ja może na tym dostanę mojego hipogryfa? Byłoby miło. Już dawno mam. Nie mam. Dobra, no na razie musimy i tak dreptać na zajęcia ze zwierzątek. Gdzie są zajęcia ze zwierzątek? Tam są. Ja chcę dostać zwierzątka swoje już. Chcę zacząć łapać te wszystkie niuchacze, nie niuchacze. Juuu. Jak to nie umiesz? Zrajdowałeś 2 razy. Welcome, everyone. I see you've already met some of the many beasts we study in this class. Though be advised, Jezus Maria, to jest none of Dudu. these creatures should be taken A puka lightly. puka. They are all in Jaki their own fajny way dziubaty. dangerous, especially if one does not know how to handle them properly. Now, it seems many of you are out of practice. Let's take some time to review the basics of how to care for Gdzie to a było to beast, futrzate? shall we? Miss Sweeting, would you please assist our Co new to są te student futrzate, with co the nam na lesson łapkach? Co to today? Yes, Professor Howen. Hello, I'm Poppy Sweeting.
Don't worry about Professor Howard's speech. She over-exaggerates sometimes. All the beasts in class Sweeting, pay attention, please. The tongue of a puffskein can be a slippery devil. Professor. Here. Just keep an eye on his tongue. You can use my brush. Just be gentle. Oh, and think pleasant thoughts. I like to think it enriches his experience. O mój kurwa Boże, jakie to jest słodkie, aż mi się gra zaczęło lagować. I'm sure he feels much better. I think he might be hungry. Would you mind giving him some beast? Nie, teraz tego głaszczemy. Już cię głasku. Papryk może być kim chce, ja jestem zajęty. Paprykarz. Jak to jest słodkie. Pellets taste like to Gerald? Pudding, I like to think. I think we can safely say that Gerald likes you. That's good news. Ej, a możemy mieć takiego pawkina? He is. Ja będę mógł mieć takiego zwierzaka? Best qualities, right after ambition. O mój Boże, potrzebuję go. Good work, everyone. Now, let's make our way to the pens and select another beast. And please, do be careful as you feed and groom them. Jakby żałuję, że ja w tym momencie nie mam czapki, bo bym kurde młodego podpierdolił, schował pod czapkę i powiedział, że go w życiu nie widziałem. Zamknął w pokoju. Kuchary. Jezu, to są kuchary. Oh, couple of these or whiskers ought to get me a few canuts at least. Enough to buy something from Honeydukes. Stupid thing. What in Merlin's name are you doing? Tuss, peculiar poppy. Worried about a worthless little rodent. Her name is Persephone! Her name is Persephone! That's really not funny. Jezu. Let's go. Pojawi się komcio, obrońca praw zwierząt. Poachers in training. Persephone was onto them instantly. Thank you for your help. Let's carry on. Feed and brush the Neasels just as you did with Gerald. The Neasels really took to you. They know a good egg when they see one. As do I. It appears our time has come to an end. Please close the pens and see yourselves out. Now, where is our new student? Ah, there you are. I would like a moment, please. Hello, Professor. You wanted to speak with me? I did. How did you find your first beasts lesson? It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. Good. You seem to understand that when beasts are properly controlled, they can play a vital role in our lives. Some provide us with magically imbued materials, if cared for correctly, which does not include torturing them for whiskers. Well done, by the way. Probably best to let me handle it next time. Yes, Professor. They're nearly as bad as the Savagers in Rookwood's poacher pack. Sadly, we're the ones who suffer, stumbling over dead beasts. Terrible waste of resources.
Surely the poachers can be brought to justice by someone. The Ministry, perhaps? An optimistic idea. Now, why don't we focus on more immediate matters that we can control? Professor Weasley has asked that I prepare some assignments designed to help you catch up to the other fifth years. Be on the lookout for my owl. Meanwhile, I also encourage you to study as many beasts as you Bo ja wiem, że can będzie jakaś on czapka your czy jakiś own worek do time. łapania zwierzątek. I need Tak. to talk to you. Come here. Idź, to są te pówki. Do you need something, Poppy? Thank you again for saying something to those brutes so that I didn't have to. You were an augury at noon in the desert. Jeszcze raz? I certainly hope that's a good thing. It's Tak. something my gran and I say. It means that something or someone is a welcome surprise. At least that's what we decided it meant. I couldn't stand there and watch them harm the poor thing. We're of a similar mind. Actually, in light of that, there's someone I'd like you to meet in the forest. You've intrigued me. Very well. Lead the way. I'd hoped I would. Oho. I wouldn't take just anyone there. In fact, you're the first. Really? Ona chce mi do lasu Well, wyciągnąć. thank you. Wow. I think. As I said, we think alike. Pleasant surprise. Jezus Maria, dzieciaku, ja teraz... No chyba tak. No, to najprędzej. Nie, teraz już nie jest chuda Nala. Ale wydaje mi się, że tamto bardziej, bo Nala jest spasiona. Where are you taking me? No to drugie w takim razie. It's much better if I just show you. Don't worry, we're nearly there. It's just ahead. Stand back. Bo ja wiem. Chyba zielone. Please meet Highwing. Isn't she just magnificent? Go on, introduce yourself to her. But be careful. You must always show hippogriffs the proper courtesy before you approach them. Bądź się, tak. I knew it! I don't think I've ever seen a hippogriff take to someone this quickly. You can feed and brush her if you'd like. I come and check on her every once in a while. Bring her pasties, tell her what's going on in the castle. You wouldn't know from looking at her, but she's a dreadful Jezu, busybody. śliczne jest. So, what did you think of Highwing? I... była wspaniała. I thought she was brilliant. Can't believe you introduced me to her. I suspected you two might get along. Are you the reason students have been seeing hippogriffs flying above the Forbidden No, Forest? tylko klapnięte uszy. Perhaps. Did you know that once you earn a hippogriff's trust, they'll always be there for you? I've seen it firsthand with her. How exactly did you and Highwing cross No, paths? chyba... It's a longer story, but I rescued her from poachers a few years back. Got her to safety and, well, she was fine until recently. You may have noticed that poachers are something of a problem in the area, so I worry they could get her again. And I might not be there next time. Professor Howin mentioned the poachers as well.
She seemed to imply that we Kuku couldn't zdechła w rely on the tle. ministry to help. I don't often Widziałem agree tego with Professor Zeza. Howin, but on that, I fear she's right. The poacher's influence is growing. I see them every day in the village, lingering, talking to people. They're up to something. I'm just not sure what. That does seem strange. Sounds as if they're planning something. Exactly. I think I'm going to look into it. Find out what's going on, what they're doing. No fajnie by się było temu przyjrzeć. I think that's a fine idea. Information is power. And the more I know, the better I can keep hiring safe. You seem undeterred. Will you let me know what you find out? Oh, very well. I will. I should be going, but we'll speak again soon, I hope. Chyba tak. Dostałem cuśki do głaskania i tak dalej. To już jest przyjemne. Inwentarz. Po pierwsze to muszę zaraz się przejść z itemami. Ale talenty. Czarnej magii jeszcze nie mamy. Skradanie się. To się zdecydowanie przyda. Revelio. Dobra. Misja. I tu na razie nie mam misji o tym. A jest człowiek z księżycami. I muszę rzeczywiście chodzić i szukać tych temimozów, żeby dostać lepsze alchomory. Ale to te dwie będę robić sobie off-streamowo w takim razie. Dobra, ale przejdziemy się do pokoju życzeń. I tak, najpierw identyfikacja i zaraz do Hogsmeade. Dostałem pelerynkę do Quidditcha? Tylko głupio, że nie mogę mieć jednocześnie peleryny i stroju do Quidditcha. Dobra, jak najlepsze itemy pozakładać, ja sobie zaraz pobawię się z te upgrade'y wszystkie. Znaczy w upgrade'y. Nie Fashion Frame'a. I resztę się po prostu sprzeda. No bo już trochę tych strojów nam się nabiło.
Dobra, ale cały czas ta peleryna hogwartowa chyba jest najlepsza, najładniejsza. Mi się nic takiego fajnego nie odblokowało jeszcze. Dobra, i teraz do Hogsmeade. Ale nie pod miotłę, tylko do... Po pierwsze to będę musiał Tom odwiedzić. No to możemy ją od razu odwiedzić, ustawić tam znacznik i sobie tam polecieć. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. No jeszcze nie mogę. Jeszcze nie mogę. Jeszcze nie mogę. Nie dopiero całkowicie za Hogsmeade będę mógł użyć miotły. Have a look around. I'll be with you in just a minute. You're a force to be reckoned with, aren't you? Scaring all the goblins away. Chwila, moment, bo ja tu widzę skrzyneczkę, baby. Kurwie się. Kurwie się, to niezidentyfikowane przedmioty. Bairn gain a thrashing to it. Well, what say we show you some of what's available? Oh, I'm always thrilled when a young one makes a wise purchase. I can tell you'll go far. Dobra, nasionka wszystkie podblokowywałem. Doors always open. You be sure to stop by soon. Nie ma skarpet. No nie ma skarpet, no co ja zrobię? O nie, wyrzuciłem kapustę. Ale najważniejsze, że nie wyrzuciłem mandragor. No i to chillowo. What do we have? Thank you again for delivering those potions to Madame Lawing. Saved me a lot A, of time dobra, and ja to trouble. potrzebowałem potki na niewidzialność A jeszcze. wise decision. Thank you. Ja mogę u ciebie kupić smarki trolla. What can I do for you today? Nie no, co ty, nie będę ich gonił. I hope to see you again. Farewell for now. Dobra, i to mi poprowadziło zadanie do przodu. Yes. Nie no, bo jestem dobrym superbohaterem. Ja nie uzuję speli od tak sobie. Księgi zwoje, a nie, ja chcę najpierw tu. Chcę wykupić sobie resztę wzorów na miotłę. You're back. Nice to see you again. You'll be thrilled with that broom, I promise you. Thanks for stopping by. Hope to see you again. Dobra. Wróć do profesora Sharpa. A jakie mogę mieć?
Artysta sceniczny brzmiał, jakby mógł być największym przegrywem w życiu, albo aktor. Tak, artysta. A, to aktor. No, jesteś matorem, nie mów mi to już, że ty... Tak. Tak. Personel przyszłości. Mr. Sharp, give me my spell. Have you finished your assignments? I finished the tasks, Professor. Well, well. I trust you are meticulous in your efforts. After all, shortcuts only ever lead to shortcomings. Nie. Giereczki się zbiera, ich się nie oddaje. Yes, sir, of course. Good. Ordinarily, I'd say it's not my concern either way, but you... I want to make sure you're well prepared. Talent and resolve are a potent combination. It would be a shame to let that go to waste. Thank you, Professor. Don't let it Tak, go to your tak, head. I need this. No. No jak za You późno? fared, Diffindo. Wand at the ready. Focus. Diffindo can be dangerous if you're not paying attention. Mogę sobie odciąć paluszki tym. Very good. It's a pleasure to O have Jezu, to jest takie fajne. It's instruction. Szambonurkiem. Aloha, Mora. Nie wiem, czy alohomory na wyższych poziomach coś zmieniają. I to już jest poziom drugi. Lumos. W jakichś schodach przy trollu. Tu jest troll. Revelio. Tu jest ćma. Lumos. Dobra, Elmatic mi się tu zaraz odpali. Pająk. Pająk jest tu, to jest 8. 8 plus 12, 22, czyli pierwszy musi być ta dziwna koza. To. A drugi to jest squid, który jest 7 plus 1. Czyli znowu jednorożec? No i fajne. Revelio. O Jezus Maria, nie, znalazłem tego easter egga. Baby. Znalazłem. Obraz Gorgony, jak się na niego patrzysz, to w kamień się zmieniasz. Myślałem, że jeszcze nie znalazłaś. Aloha, Mora.
Revelio. Artefakty goblinów. Dobra, gdzie ja mam następne zajęcie z tych pobocznych? Dobra, nad Hogsmeade i nad boiskiem do Quidditcha. Jestem przekonany, że już pozbijałem te balony. A dobra, są jakieś dodatkowe balony pokazane. Revelio. Dobra, i to jest ostatni balon. To są chyba darmowe spele. Ale widzę, że od wczoraj już mi się naprawiły te wieżyczki, bo one wczoraj były we wszystkich kolorach tęczy. I zaraz polecimy zrobić tą misję na oblatywanie, żeby mieć upgrade do miotła. I tak w sumie musimy wylecieć i znaleźć jakichś wrogów, żeby mandragorę użyć na kilku. Revelio. A dobra, tam jest balonik. Brilliant. Się przydało, kurde, tego. Właśnie jakieś upgrade na prędkość, tylko ja nie wiem, czy to prędkość dostanę rzeczywiście. Dobra, give me this spell. How did you get on with those tasks? Ej, nie mogę cię określić z tego, co masz tutaj. Ale z tego mogłem. Madam Kagawa, I completed the list of tasks you assigned. Wonderful. I trust you became more familiar with your broom through the process? Tak, zdecydowanie. Yes, Professor. That's good to hear. Keep it up, and perhaps one day you'll have a spot on the Quidditch team. If Black ever permits Quidditch again. Well, with those tasks out of the way, let us get started. Glacius. Pay attention to your wand work. Well done. Dobra, mam Glaciusa. I'd recommend that you practice your new spell here in my... Before there you go. Catching them quickly.
Dobra, z wyzwań coś mi się udało blokować. I prymusów. I następny jest... Peleryna prymusów. I to może być ładne. Moment, wyzwania. Ze 150. Ze 150 w głównej części Hogwartu po prostu. Nie, to jest ogólnie. Ale są podzielone na części, dobra, żeby w razie czego się odnaleźć, czego mi brakuje. Dobra. Znaleźć wrogów depulso na latającym wrogu, lewitującym. Dobra, gdzieś byśmy się musieli przeteleportować, gdzie mogą być wrogowie. Dobra, może gdzieś tu przy zakazanym lesie? Tam było dużo wrogów. What are you up to now? Dobra, i tam coś już widzę. Jest dwóch wrogów. Not quite. Assignment's all finished. Nie fajne, łatwiutko. Leviosa, defender. Leviosa. Leviosa, defender. Tak sobie to będzie pływać? Nie, okej. Tak, zaliczą oba, zaliczą mi oba. Nie Hogsmeade, Hogwartu. Znowu nie dogonimy za dużo fabuły, ale będę mieć za to poboczną misję ukończoną. Zwłaszcza, że jutro sobie zrobimy chyba przerwę, jeden dzień od Hogwartu. Wonderful to see you again. A profesor Garlic? Ale za sekundkę? A to jest taka po prostu skrzynka. I've completed my assignments, Professor. Pleased to hear it. Professor Weasley will be too. I'll be sure to let her know how well you're coming along. Thank you, Professor.
Professor Hecat tells me she taught you Levioso, so you should be ready for a more advanced I to mi levitation zupgrade'uje po charm. prostu Leviosa. Wingardium Leviosa requires a bit of concentration and a nice, graceful wand movement. Let's see you try your hand at it. When executed correctly, O Jezu, i to jest dosłownie taki Swish and a Flick. boulders as though they were sprigs of sneezewort. A nie, bo to nie zupgrade'uje, to jest zupełnie inne te. Tak? Okej. Wingardium Leviosa. You're a natural. Powerful. Well done. Feel free to Bąki nie practice działają, ale ła. Leviosa here in the greenhouse. I've set some crates out for you in the next room. Tak, bo to jest... A, tym przesuwam oddalam? Tym obracam. Dobra. Profesor Onaj. O Jezu, ktoś na korcie przywoływaczy. Nie, tylko nie kort przywoływaczy. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. I w górę, w dół, w górę. Ironically, I didn't see ahead of time how bored I'd be in divination class. Revelio. O Jezu, dobra, bo ona może czarować bez tej, bez różdżki. Bo jest zła gadu. Ale imagine, idziesz kurde na lekcję z wróżbiarstwa, takie, ja herbatkę ciupkam, jeszcze nie będę wróżył, jeszcze nie. Revelio. What do we have here? A demiguise. O, I hope those assignments were challenging enough for you. ale jego mogę tylko w nocy otworzyć. Ciekawe czy... Nie, nie ma takiego typowego zaklęcia, żeby mi godzinę zmieniło. I've completed all of my tasks, Professor Onai. Very well done. Although I must admit, I did have something of a premonition that you would follow through. Now, as you have no doubt sharpened your perception by completing my assignment, I am curious, based upon the knowledge that one's present and even one's past may reveal traces of what is to come. What do you see in your own future? Wyczuwam I zagrożenie. can't get rid of this feeling of a coming danger. I see. Know that such omens are not damning if they can at least prepare us. And you are preparing yourself even now. But this talk of tomorrow should not divert us from your present success.
I shall inform our good deputy headmistress of your exemplary performance. And if that performance is any omen of what your future may hold, then I, for one, see great things. Channel your magic towards your targets. Pick, 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 pick. You have it. Now, why not practice? Descender. I think you have it. Dobra. Gdy mimozów będę musiał robić, bo to się przydatne może okazać. No to ala homory mnie blokuje. Dobra, zrobimy jeszcze oblot i ten kord przywoływacza. A, w talentach coś nowego, 1 punkt dodatkowy. A, mocniejszy eliksir, zdecydowanie. Off on another adventure, are we? Revelio. Jezu, bo tam ten obraz się rusza. Ja wcześniej tego nie zauważyłem. Speaking of astronomy, Ja się patrzę na ten kluczyk cholerny. Należy tylko jeden drugiemu lutnąć, czekam aż znowu sobie najebią. Imelda Reyes? Albie Week sent me. Did he now? Still tinkering with his broom upgrade, no doubt. I tried to help him once. He nitpicked my flying technique, and that was the end of that. The nerve. Why is he roping you into his broom testing silliness? You've barely started flying from what I know. Caught wind of you showing off in flying class with Clopton. I don't know what people have said, but I certainly wasn't showing off. Tell that to the rest of the school. But it doesn't matter. Everyone knows that class is only for beginners, troublemakers, and bumbling baboons. But for some reason, now people think you're competition. Ugh, I can't be having that. Perhaps I am competition. You're not even Slytherin. Could be a useless squib for all I know. Enough of this. Only one way to find out who's the better flyer. I hold one of the fastest times on this course. Let's see if you can beat it. Slytherin versus Gryffindor. Oj, suczko, się zdziwisz. Actually, why not? I can beat your record. I'm so looking forward to seeing you lose. Grałem Mistrzostwa Świata w Quidditchu, wiem co robię. This is rather fun.
Mam nadzieję, że to nie musi być taki perfekt, żebym ja tu sobie poradził. Wow. Nie, mam wrażenie, że gra przelogowuje przy zasiedlaniu po prostu ludźmi, że to jest główny mankament. Łatwiutko. That wasn't too bad. Ła, ale bedłąki nie działają niestety. Wywaliło się dzisiaj wszystko. Bo to poniedziałek. That's not. You must have cheated. Fine. You won. Don't think this is over. You can't determine skill from one single trial. Surely my win means something. You're not terrible, but you're still going to have to prove yourself if you want Nadal to miałem win. prawie minutę więcej. Szybciej. Challenge accepted then. Perhaps you have what it takes after all. We shall see. But don't get your hopes up. The next course near Irondale offers a much tougher challenge. You can try to prepare by racing this course again. Just check in at the podium, where the leaderboard is. You can check your time and start the race. We'll see next time if your win here was more than just a fluke. Whilst on an errand for Albie Weeks. Dobra, teraz mogę wrócić do Albiego. Na razie mieć po prostu misję zaliczoną. Mówię, te poboczne takie głupie wyzwania to ja sobie będę robił gdzieś tam w trakcie, między streamami. Dzisiaj po prostu robimy sobie takiego nadganiającego, żeby mieć spele i tak dalej. Bo nie chcę pchać fabuły, kiedy nie mamy nic. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Oh, you're back! With something to report, I hope? Mr. Weeks, I was able to set a record on my broom. Incredible! Miss Ray's must have been shocked. Tell me, how was the broom? A little turbulent and it's wanting for a bit of speed, but it fared well enough. I will say that it tended to drift a bit to the left on certain turns. Heard a slight swoosh when I dipped. Oh, thank you. That's precisely what I needed to know. Drifted, eh? I shall get to work immediately. Even the naysayers will be forced to admit that my work's had potential all along. I'm excited to hear more. Kurde, czekam na I nowe have a miotły. very good feeling about this upgrade. I guarantee you'll be pleased. Expect to hear from me soon. How to address the issue of altitude as it relates to speed? On nie ma nic nowego. Thanks for stopping by. Hope to see you again. Dobra, i jeszcze ten kord przywoływaczy zrobimy dzisiaj. Hello again. I've got spectacular news. The broom upgrade's ready. Jezus Maria, Stop by the naprawdę. shop when you can. Dobra, najpierw z tobą. What are you doing out here? Challenging you to a game of Summoner's Court. I think it's time you faced a real opponent, outside of Ronan's little lesson in charms class.
Summoner's Court isn't just a game. It's a battle of skill. A test of a witch or wizard's mettle. What say? No dobra, I'm powalczymy. in. Let's do it. Brilliant! Summoner's Court. The ever-changing game. Akio. What the dog doing? My wand slipped. Bo to tak mocno odbija. Not bad. Not bad. Akio. All in the wrist. Akio. Kurwa, straciłem punkty mocno. Akio. Kurwa, remis będzie. That was one for the ages. Tie game. At least you didn't beat me. We should have bet a few galleons on that round. Care to go again? Jeszcze raz. I'm game for another round. Grand. You could use the practice. Summoner's Court. The ever-changing game. Akio. Nothing to it. Dobra, ale nie tak dobry. Akio. Nie, 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 nie. Dobra. That was one for the ages. Akio. Teraz pierwszą lepszą mi wypchnie to. Try to beat that. Kurwa, sam się wypchłem. I've seen worse. Akio. Kurde, no jakbym tam przyciągnął na ostatnie, jego wypchnął, to może by się udało. Dupa. Wait, did I win? I won! We should have bet a few galleons. Enough time, perhaps. Can't say I blame you. Do tablicy kortu przywoływaczy. Jezu, nie muszę z nim wygrać. Let's play Summoner's Court. Back for... I'm in. Summoner's Court. The ever-changing game. Akio. Dobra, to mogę mu pierwszą kulkę już wypchnąć. Nothing to it. Tak sobie poczekam, aż mi się kakio naładuje. No tak też może być. That was one for the ages. Akio. Aj, tam mnie zablokował mocno. Come on, Leander. Oh.
Accio. Dobra. I'll let you have that one. Accio. Try to beat that. Ale teraz nawet jak spieprzę, to i tak wygrałem. Gnidu, Esa, first try. You beat me. Bit of good luck, that's all. Come now, Leander. There's no need for that. Fine, you're good. Better than I am, at least. I'll let the others know you're good enough to keep playing. The others? I lost 7 matches in a row to Samantha Dale. The others who play Summoner's Court thought that if you couldn't beat me, you wouldn't be enough of a challenge. Keep practicing and you'll get better. I suppose you're right. I'll let the others know that your metal's been tested, and that you passed. Modyfikacje miotły. No, dajcie mi tepa. Hogsmeade, here I come. Mam nadzieję tylko, że będzie mnie stać na ten upgrade. Welcome back. I've arranged a special price on the broom upgrade for you. O kurwa, I 1000. truly appreciate all of your help. Ale jest ład. Nice doing business with you. Dobra, jakaś nowa miotła się odblokowała. You'll be thrilled with that broom, I promise you. Thanks for stopping by. I must tell you, half of Hogsmeade's been by the shop asking about rumours of a broom upgrade. Without the information you provided, my work would have taken twice as long. Thank you again. It may sound ambitious, but I've already begun work on another upgrade, more difficult to perfect than the last. I wondered, would you be interested in joining forces again? There's another course near Arendale that... No dobra, no będziemy robić te trasy też. Bo upgrade do miotły to upgrade do miotły. It may help me as I develop the next. Oh, you'll consider it, won't you? Chcemy się pomóc. Sounds as if you're really outdoing yourself. If I'm able to help, I will. Thank you. I know this recent success was only the beginning of what I can do for broom flight. How would you like to learn the knockback jinx flipendo? Once you've completed the necessary tasks, come... Aha. Dobra, już mam prawie wszystkie spele tak naprawdę. In the greenhouse. Wychoduj i zbierz ślad. Zdobądź wszystkie 3 rośliny bojowe, a potem jednocześnie je wypróbuj. Okej, to już sobie ustawię na główne, ale nie będę tego teraz robił. Do ciuszkarza jeszcze możemy się przejść, zobaczyć jak u niego sklep teraz wygląda. Raczej nic teraz nie kupimy, ale możemy zerknąć, czy coś się po prostu pojawiło z ciekawości. I tak przy odpaleniu jego sklepu raczej gra zlaguje. Ugys ładnie, jak raz nie zlagowało. Zdobiona peleryna domu. Ej, to jest taka złota.
Ale wygląda gorzej od mojej obecnej. Też nie ma nic takiego ciekawego. To jest po prostu jako niezidentyfikowany przedmiot na głowę, to jest jakimś bugiem chyba. I'd say that looks as if it was made for you. I'd say that looks as if it was made for you. Ale ile jest tych shutdownów ogólnie? I suspect you have a sharp eye for fashion. Be sure to stop by whenever you're about. Dobra, i tak, ekwipunek. Mamy kilka tych mioteł teraz. Jezu, ja w ogóle zdublowałem sobie miotłę, kupiłem drugi raz taką samą. No to już jest trochę bullshit. Dobra, no powiedzmy, że tej chcę używać. One się niczym nie różnią, dosłownie. Dobra, gdzieś na sekundę poza Hogsmeade. Sometimes it seems all roads lead to Hogwarts. Revelio. To jest wyższy poziom. Nie chciałem mandragory użyć. O. Revelio. Dobra i... Okej, może minimalnie to jest szybsze? Ale tak bardzo minimalnie. No dobra, ale... Mamy ładne widoczki. Może gdzieś tak bliżej... Tego nie widać stąd... A, widać stąd Hogwarts, okej. A i co? Ja bym chyba powoli kończył, bo mamy już 3,5 godzinki streama. Na razie fabuły nie chcę jeszcze raszować aż tak. Zrobimy sobie saving tylko dla pewności, żebym nie zapomniał. Już jest 10 godzin gry. I co? Wiecie, bo ja słyszałem, że taka jedna ślicznotka to ma tam streamkę cały czas. To byśmy skoczyli na rajdzik. I co? Standardowo. Dzięki wszystkim za obecność. A dla tych, których jeszcze nie ma, to link do Discorda i Twittera jest gdzieś tam na dole. Daję całe info o streamach właśnie tam. I co? Trzymajcie się dobrej nocki i pozdrówcie tam Fuko na rajdziku. I w sumie to tyle. Pa, pa!